अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, शैतान रोज़े अज़ल से इंसान का बदतरीन दुश्मन है, जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला से वादा कर रखा है कि जब तक उसमें सांस है वो क़यामत तक उसको बहकाता रहेगा। शैतान इंसान के गुजरते हर पल में उसको उकसाने और बहकाने में मसरूफ़ है, लेकिन अल्लाह ने भी शैतान से वादा कर रखा है कि वो अपने बंदों को तब तक माफ़ और उनकी तौबा को कबूल करता रहेगा जब तक वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आ जाते। दोस्तों, शैतानियत रुए ज़मीन पर अपना अरूज तब पाएगी जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, और दज्जाल की दुनिया पर हुकूमत अकेले नहीं होगी। शैतान और उसके चेले उसके लिए एक बड़ी फ़ौज तैयार करने में रोज़े अव्वल से ही लगे हैं कि जिनकी बदौलत वो अल्लाह के बंदों से टकराएगा। दोस्तों, दुनिया के हर मजहब में शैतान को बदबख्त, बद किरदार और गुनाह का मंबा करार दिया गया है, और आज से पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल हुईं उन सब में शैतान को अल्लाह और उसके बंदे का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शैतान सिर्फ आपको नमाज पढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी निभा रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। शैतान इंसान की सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से अपना हल्का बढ़ा रहा है और इस हद तक कामयाब हो चुका है कि इंसान ने खुल्लम खुल्ला शैतान की इबादत करना शुरू कर दी है। नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों, शैतान जिसको सैटन भी कहा जाता है, इसकी इबादत को अब बाकायदा तौर पर एक मजहब की शक्ल दे दी गई है, और एक शख्स जिसका नाम एंटन लेवे था ने इसकी बतौर मजहब बुनियाद 1966 में रखी, और उसने सैटन यानी शैतानी मजहब के नाम पर एक चर्च भी बनाया जिसको द चर्च ऑफ सैटन का नाम दिया गया। इस शख्स ने बाइबल के मतवाजी एक शैतानी किताब भी लिखी जिसको सैटनिज्म की हॉली बुक का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस शख्स ने पहली मर्तबा और शैतानी मजहब की तरवीज के लिए चर्च तामीर किया जहां बाकायदा तौर पर शैतान को खुदा मानकर उसकी इबादत की जाती है। नाउज़ बिल्लाह। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इसको बाकायदा एक मजहब के तौर पर कबूल कर लिया है। हालांकि शैतानियत का ये मजहब ईसाईयत के भी खिलाफ है, क्योंकि शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समेत किसी को भी नबी नहीं मानता और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा मानता है, बल्कि वो आने वाले दज्जाल को अपना मसीहा मानता है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इस मजहब को कबूल कर लिया और इसको बाकायदा तौर पर इबादत करने और अपने मजहब की तरवीज करने की छूट भी दे रखी है। और एक सर्वे के मुताबिक 2011 तक इस मजहब में शामिल होने वाले सैटेनिक लोगों की तादाद तकरीबन 2454 थी, और आज 2021 में इसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। दोस्तों, एक रियलिस्टिक कंटेंट यूट्यूबर सियरन लियोन्स ने अपनी एक यूट्यूब सीरीज लाइफ के लिए सैटनिज्म पर रिसर्च करने का सोचा, और उसके बाद वो एक वोलोंगोंग से ताल्लुक़ रखने वाले एक सैटनिस्ट से मिला जिसका नाम डेविड था। बज़ाहिर तो डेविड एक नॉर्मल जेंटलमैन की तरह लग रहा था जो एक कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी में काम करता है, और लोग उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये शख्स शैतान की इबादत करता है। दोस्तों, सियरॉन का कहना है कि वो एक रिलीजियस क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और उसकी दादी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। अगर उनको मालूम हो जाता कि मैं एक सैटनिस्ट से मिलने वाला हूँ तो ज़रूर उनको हार्ट अटैक आ जाता। खैर, सियरॉन का कहना है कि डेविड ने उसको बताया कि ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि मैं एक सैटनिस्ट हूँ और चर्च ऑफ सैटन का मेंबर हूँ, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मेरा बॉस भी मुझे नौकरी से निकालने के बारे में एक मर्तबा ज़रूर सोचेगा। जिसके बाद डेविड हंस पड़ा। डेविड ने कहा कि मैं सैटनिज्म को एक अलग सूरत से देखता हूँ। सैटनिज्म एक फिलॉसफी है, और उसका कहना था कि सैटन एक कदीम लफ्ज़ है जिसके मानी उलट होने के हैं, लिहाजा अगर कोई शख्स क्रिश्चियन नहीं है तो वो फिर सैटनिस्ट है, तो इसमें बुराई क्या है। डेविड कहता है कि सैटनिज्म एक बहुत खुदगर्ज और क्रूअल तर्ज़े ज़िंदगी है।
سیٹنزم یہ کہتا ہے کہ پہلے سب سے اچھا برتاؤ کرو، اگر کوئی تم سے اچھا نہ کرے تو اس کو تباہ کر ڈالو۔ سیٹنزم سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے پہلے سوچو اور لوگوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور بھلائی مت کرو۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس نے اپنے پڑوسی کو شیطانیت کی بھین چڑھا دیا کیونکہ وہ روز رات کو بہت شور کرتے اور اونچی آواز میں مجھے ڈسٹرب کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ پھر میں نے شیطانیت سے اس پر اثر ڈالا اور پھر میرے پڑوسی نے 1 ماہ کے اندر خودکشی کر لی۔ ڈیوڈ اس کی موت کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ اس کی موت پر خوش ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی تقدیر تھی جو اس کو مل گئی۔ پھر ڈیوڈ سیوران کو ایک جنگل میں لے گیا جہاں اس نے اس کو دکھانا تھا کہ شیطان کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ ڈیوڈ 40 منٹ تک رات کے اندھیرے میں جنگل میں چلتا رہا اور جب اس کو سازگار جگہ ملی تو وہاں اس نے شیطان کی عبادت کے لیے ماحول سجا لیا۔ ڈیوڈ کے مطابق شیطان کی عبادت لباس، ماحول، آگ اور دیگر مطلوبہ چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جس کی مدد سے ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ شیطان اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ سیٹنزم اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں اور سیٹن یعنی شیطان اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تو بس یہی سیٹنزم ہے۔ دوستو، مختلف سیکرٹ سوسائٹیز یعنی ایلومیناٹی، فری میسنز وغیرہ شیطانیت کو ترویج دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، جن کا سب سے بڑا اعلی کار میڈیا ہے جس کو سیٹنزم کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل ایک آسٹریلین نیوز چینل کی روٹین نیوز سٹوری کوریج کے دوران سیٹن چرچ کی عبادت کی فوٹیج کو کچھ سیکنڈ کے لیے نشر کر دیا گیا، جس کو بعد میں ایک براڈ کاسٹ غلطی کے طور پر ظاہر کیا گیا، لیکن یہ غلطی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر اس کو نشر کروایا گیا تاکہ لوگوں میں اس بات کا تجسس پیدا کیا جا سکے کہ سیٹنزم کیا ہے اور اس کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں سیٹنزم کا فروغ اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے، کہ جب وہ ہرمجدون سے پہلے ساری دنیا میں شیطان کی مدد سے حکومت کرے گا اور یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔